Hello. Namaste and good evening. On behalf of Sahitya Akademi, I heartily welcome you all to Indo-Iranian Writers and Publishers Meet. It is being conducted under Sahitya Akademi's Cultural Exchange Program. From Iranian delegation, we have with us Dr. Muhammad Ali Rabbani Sahab, Cultural Counselor, Embassy of Islamic Republic of Iran, New Delhi. Then Dr. Muhammad Hussain Zarifian Yeganeh, Director General, Promotion of Books and its Reading, Ministry of Culture and Islamic Guidance of Islamic Republic of Iran. Professor Dr. Sayyid Mehdi Tabatabai. He is a faculty member of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, since 1986, and is a member of the Academic and Executive Committee of the Iran-Kazakhstan for Cultural and Civilizational Exchange and Conferences. Then Dr. Ali Ramezani, Managing Director of Iran and Literature House and Deputy Director of Tehran International Book Fair. Mr. Hamid Hesam, Mr. Hamid Hesam has the honor of being appreciated by the Supreme Leader note on the book When the Moonlight Was Lost. He has also won the first prize of Jalal Ali Ahmad Literary Award for Water Never Dies. Hesam also has been selected as the Best National Artist in Islamic Revolution, Art and Literature in 2017. He was awarded also for his short story and novel in 2011. From the Publishers'Meet, we have Mr. Hamid Reza Nasiri, who could not make it this time. Mr. Hussain Bahrami, publisher of Imam Hussain University, Tehran. Mr. Hussain Ziyayeni, Sub Research Center, Imam Hussain University, Tehran. Mr. Ayat Maarufi, head of Dair Minar Publication House, Tehran. Dr. Muhammad Ali Rabbani ji heads this delegation, and from our Indian writers we Reza. On behalf of Sahitya Akademi, we heartily welcome Ma'am Reza. And from writers from India, we have respected Shri Amarendra Khaturaji, Shri Rajnikant Shuklaji, Dr. Om Trivedi ji, Shri Subro Bandyopadhyay ji, Ms. Neetu ji, Ms. Umra Qureshi ji,
Professor Anisur Rahman ji, Shri Prabhat Kumar ji, respected Shri Gauri Shankar Raina ji, respected Professor Suresh Rituparna ji, and Professor Dr. Akhlaq Ahmad alias Bhavan, Professor and Chairperson, Center of Persian and Central Asian Studies, School of Language, Literature and Culture Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. I request Akhlaq Ahmad Sahab to chair this session as well as coordinate. I hand over the charge of the session to Dr. Akhlaq Sahab. Ladies and gentlemen, good evening, and on behalf of Sahitya Akademi, I welcome the esteemed delegate from Iran and salam warz adab dar khidmat tamam mehmanan girami ke asliyan tashrif avardeid be kishwar ma az taraf in muassasa adabi Sahitya Akademi हमें शुमारा खुश आमद मिगोयम खैर मक़दम मिगोयम व अव्वल बंदे तक़ाज़ा मिकोनम अज़ आक़ाई डॉक्टर अली रब्बानी राइज़न फ़रहंगी ईरान दर हिंद the Cultural Counselor of Iran, India, Dr. Ali Rabbani, I request him to have a few words. ये दखिए अगर तो मैं बाक्षी लगाई तो ये दखिए Before we begin, I must mention humbly that Dr. K.C. Nivas Rauji was to be here gladly, but yesterday, late evening, he had to rush for Ahmedabad for some urgent and inevitable work. So he could not make it today for this meeting. ایشون مدیر مؤسسه آقای دکتر سریواس راو که قرار بود که اینجا حضور داشته باشند و شخصا از طرف این مؤسسه از شما خیر مقدم میگویم اما به دلایلی ایشون مسافرت رفتن و نمیتونن ما از طرف ایشون هم خیر مقدم میگوییم و هم عذرخواهی عرض میکنیم. آقای دکتر ربانی، دکتر علی ربانی، Cultural Counselor of Iran in India. बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, आप यहाँ आए और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए साहित्य अकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक प्रोग्राम है जिसमें पब्लिशर्स और ऑथर्स एक साथ जमा हैं। मैं आप सबका इस्तेमाल करता हूँ। صحنه اساسی داشتن در تصویر و گسترش تعاملات تناسب و شخصیت‌های عربی و نویسندگان इंडो-इरानियन कल्चरल रिलेशंस की जो हिस्ट्री है उसको बार बार मुझे शायद रिपीट करने की ज़रूरत ना हो, आप सब बेहतर जानते हैं उसको। बट थ्रू आउट हिस्ट्री जो हमारी जो टाइज रही हैं, कल्चरल और इंटरेक्शंस रहे हैं, उसमें जो मेजर रोल प्ले किया है वो प्ले किया है ऐसे एलिमेंट्स ने, उन लोगों ने जिनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन रहा है दोनों कंट्रीज की तरफ से। اون که بیش از همه اوضاع توانست فهم در پیمان مشترک بود بین دولت و عوامل जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया दोनों ही तरफ इंडिया और ईरान में,
वो चीज़ जो है वो ऑफ कोर्स साहित्य है, लिटरेचर है, जिसका बहुत ही की रोल रहा है दोनों कंट्रीज़ में अंडरस्टैंडिंग्स को प्रमोट करने के लिए. ممکن که نقش تجربه دو جانبه هم سهمی که دوستان هندی داشتن در جامعه سازی و معرفی آثار فرهنگی و ادبی فارسی و هم سهمی که ایرانی‌ها داشتن در معرفی ارزش‌های فرهنگی و دینی تجربه نقش بسزایی. और उन तमाम लिटरेरी एक्टिविटीज़ में ट्रांसलेशंस का बहुत मेजर रोल रहा है. जैसा कि इंडिया में जो है वो कुछ ऐसे ट्रांसलेशंस हुए जिससे पर्शियन लिटरेचर के पीसेस को दुनिया में पेश किया जा सका, और उसी तरीके से इंडियन फिलोसफी को पर्शियन ट्रांसलेशंस के थ्रू पूरी दुनिया में उस ज़माने में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका दोनों ही लैंग्वेज का और दोनों ही कंट्रीज़ का एक दूसरे के तहीं बहुत बड़ा योगदान और कंट्रीब्यूशन है. من فکر می‌کنم این موزه همونجور گذشته موزه ادبیات یکی از موزه‌های اساسی در تعاملات فرهنگی मुझे लगता है कि आज भी लिटरेचर सबसे कोर फील्ड है कि जो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान कल्चरल डायलॉग्स में मेजर रोल प्ले कर सकता है. هم میراث مشترک ماست که میراث مکتوب نشونده بودیم و هم به دلیل شباهت‌ها، اسامی رفتارها و ظاهره مشترک کشورمان طبیعتاً ادبیات می‌تواند کوشش بده این بسترسازی در تعاملات اصولی. इंडो पर्शियन लिटरेचर का जो कॉमन हेरिटेज है दोनों कंट्रीज़ के लिए, ये इस हैसियत से कि दोनों ही कंट्रीज़ से बिलोंग करती है और दोनों ही का ये कि वो सांस्कृतिक धरोहर है, जो दोनों ही को ये जिम्मेदारी आयद करती है कि उसको कैसे प्रोटेक्ट करें और कैसे आइंदा नस्लों तक से पहुँचाएं. خوشبختانه جامعه ایران که جامعه ایران بعد از انقلاب همون بود که فیلم‌های هندی علاقه‌مند هستند به آثار و نوشته‌های نویسندگان هندی علاقه‌مندند و دلیل بازیش مجموعه ترجمه‌هایی است که در طی دوران مختلف بیش از 70 کتاب از آثار ادبی هند ترجمه شده به زبان فارسی. जैसे हमारे यहाँ के लोग के ईरानियंस जिस तरह इंडियन मूवीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, उसी तरह यहाँ की लिटरेचर की भी वहाँ बहुत ज़्यादा सराहना होती है, जिसका सबसे ग्रेट एग्जांपल ये है कि पिछले कुछ सालों में लगभग 70 से ज़्यादा इंडियन स्टोरीज इंडियन बुक्स ईरान में पर्शियन में ट्रांसलेट होके पब्लिश हुई और लोग उसके साथ دوستان عزیزمون مسئولین بخش کتاب و همچنین بخش ترجمه نویسندگان و ناشرین امروز این فرصت رو فراهم بردیم بیشتر گفتگو کنیم و بررسی کنیم زمینه‌های پایدار و مداوم این همکاری. आज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे साथ ईरान से वहाँ के जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं बुक्स एंड लिटरेचर से रिलेटेड जो उसको लुक आफ्टर करते हैं, या उसके अलावा बुक फेयर या पब्लिशर्स और ऑथर्स की पूरी टीम हमारे साथ है और हम आपके साथ बैठे हुए हैं. बहुत अच्छा मौका है जिस पे हम बहुत सारी चीज़ों को कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं. ما در گذشته همکاری خوبی داشتیم با سایت آکادمی و آثاری هم ترجمه شد و در جلسات نشسته‌ای که مسئولین داشتیم توافق شده بود این دوستان ناشرین و مترجمین از ایران بیان نشست‌های مشترکی برگزار میشه و توافق میشه برای بررسی امکان ارتباطات مستمر کشور در حوزه ترجمه نشر. हम ईरान कल्चर हाउस ऑलरेडी साहित्य अकेडमी के साथ इंगेज रहा है. हमने कई सारे प्रोग्राम साथ में किए हैं, इवन किताबें भी पब्लिश हुई हैं, ट्रांसलेशंस भी कराए हैं. साहित्य अकेडमी ने पर्शियन बुक्स को पब्लिश भी किया है और म्यूचुअली हम लोग इस पर एग्री हुए थे कि हम इसको रेगुलर बेसिस पे ईरान से पब्लिशर्स का डेलीगेशन बुला के आपके साथ मीटिंग्स और प्रोग्राम्स रखेंगे. ये सारी चीज़ें हमारे साथ साहित्य अकेडमी के साथ ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी थी और मैं समझता हूँ कि आज भी हम उसी का एक हिस्सा है जो आज के साथ बैठे हुए हैं. فکر کنم امروز اولین نشست رو فراهم اومده با حضور مسئولین کتاب‌های دکتر رمضانی که رئیس خانه کتاب هستند و ادبیات و مجموعه واردات حوزه ادبیات و شعر و همچنین نمایشگاه بین‌المللی کتاب در کمیتیشون جناب آقای ظریفیان هم در حوزه فرهنگ و شعر اسلامی متولی بخش توسعه کتاب هستند در بخش ترجمه و نشر به سازمان فرهنگ و کمیته اسلامی که بخش مهمی از حوزه ترجمه نشر رو بوده و
و دوستانی که حضور دارن برای आज मैं समझता हूँ कि उस लेवल की ये पहली ऐसी मीटिंग है जो इस स्केल पर और इतने सारे साथियों के साथ ईरान से इस तरह यहाँ आके आपके साथ बैठे हैं। हमारे दरमियान डॉक्टर अली रमज़ानी साहब हैं जो ईरान हाउस ऑफ बुक एंड लिटरेचर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और तेहरान इंटरनेशनल बुक एग्जीबिशन के डिप्टी डायरेक्टर हैं जो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर ज़रीफ़ियान मौजूद हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से होते हैं, बुक प्रमोशन का जो डिवीज़न है उसको आप हेड करते हैं। मैडम रिजवी हैं जो वहाँ इस्लामिक कल्चर रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रांसलेशन का विंग है उससे आप जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा हमारे दरमियान ईरान के प्रोमिनेंट ऑथर, स्टोरी राइटर्स एंड पब्लिशर्स यहाँ मौजूद हैं। ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम इस स्केल पर आज एक साथ जमा हैं और बहुत सारी चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं। امیدواریم که این جلسه بتونیم به یک توافقی برسیم برای ترسیم همکاری‌های مشترک و نتیجه ترجمه و نشر کتاب. ما صحبت‌هایی شد در گذشته که بتونیم اگر سالانه جایزه ادبی مشترکی رو تعریف کنیم یا یک شبکه و انجمنی رو در حوزه ترجمه و نشر آثار ادبی پیش باشه. این مجموعه سازوکارهایی است که میشه روش فکر کرد و امیدوارم که با همکاری شما بتونیم مسیر بریم این تعاملات و ارتباطات با صورت مستمر باشه. हमारी ख्वाहिश होगी कि आज की इस मीटिंग के आउटकम के तौर पर हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे कॉमन ग्राउंड बना पाएँ और म्यूचुअली हम लोग एग्री कर पाएँ कि जिसको हम आगे ले जा सकें और उसको प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, स्पेशली ट्रांसलेशंस के फील्ड में। और ऐसे टेक्स्ट जो इंडिया में हैं पॉपुलर हैं उनको ईरान में हम उसको ट्रांसलेट कराएं और ईरान के जो वहाँ का जो लिटरेचर है उसको यहाँ की लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन कर सकें, उसे पब्लिश कर सकें। और ये सिलसिला रेगुलर बेसिस पे रहे, ऐसा ना हो कि हम कभी कभी मिल बैठे हैं। और साथ में आपने एक सजेशन दिया कि हम एक ऐसा अवार्ड भी डिसाइड कर सकते हैं जो साहित्य अकेडमी और ईरान का जो रिलेवेंट ऑफिस है वो दोनों मिल के उस अवार्ड को सजेस्ट करें किसी भी लिटरेरी फील्ड में किसी पर्टिकुलर ऑथर के किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम के लिए। Thanks, indeed, Dr. Rahmani. I must underline that during this tenure in Delhi, Dr. Rahmani has been very active and has pursued the Indo-Iran relation and have been coordinating with different departments of Persian, particularly in India. Thanks indeed for kind words. الان بنده تقاضا میکنم از آقای دکتر علی رمضانی که ایشون از سخنرانی خود ما را مستفید بفرمایند. Now I request Dr. Ali Ramazani, Managing Director of Iran Book and Literature House and Deputy Director of the Tehran International Book Fair. Dr. Ali Ramazani. عرض سلام و ادب و احترام. تشکر از مجموعه ساهیتیا آکادمی به واسطه دعوتی که از هیئت ایرانی داشتن و در این جلسه حضور دارند اساتید و نویسندگان هندی و ایرانی. सबसे पहले तो आप सब लोगों की खिदमत में सलाम आदाब और शुक्रिया अदा करता हूँ साहित्य अकेडमी का जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि इस मौके पर हम अपने ईरानी पब्लिशर्स और ऑथर के साथ यहाँ पर आ सकें। ترجیح میدم خیلی کوتاه مطالبی رو عرض بکنم و عزیزانی که از نویسندگان ایرانی و مجموعه‌های ترجمه ایران حضور دارند اونها بیشتر با شما صحبت کنند و صحبت‌های شما رو هم بیشتر. मैं प्रेफर करूँगा कि कम और बहुत ही मुख्तसर बोलूँ ताकि मैं ज़्यादा आपकी बातें सुन सकूँ और हमारे साथी भी कुछ अगर अपनी बातें रखना चाहें तो रख सकें। اونچه که ما امروز اینجا در موردش صحبت می‌کنیم عبارت از ترجمه که تقویت ریشه‌های طرفین است. मैं बेसिकली कुछ बातें ट्रांसलेशन से रिलेटेड कहना चाहूँगा जो दरअसल हमारी अपने दोनों सभी जो अवाम है जो पब्लिक है उनकी रूट्स को हम सपोर्ट करने जा रहे हैं ऐसा करके। ریشه‌هایی که افتخارات فکری و فرهنگی دو ملت رو به ما یادآور میشه. और हमारे जो रूट्स हैं वो इस एंगल से कॉमन है कि हमारी अपनी जो भी
नेशनल प्राइड्स हैं उसको उसके ज़रिए से याद कर सकते हैं, उसे ध्यान में रख सकते हैं. هندوستان از کشورهای همسایه‌ای است که از گذشته‌های دور و فراتر از تصورات محدود امروز مناسبات عمیقی با ایران مبتنی بر روابط تاریخی و تمدنی داشته. इंडिया हमारा ऐसा पड़ोसी मुल्क रहा है और भी है कि जो आज की लिमिटेड जो चीज़ें हैं उससे कहीं ज़्यादा वो अनलिमिटेड उसका दायरा है और उससे उसमें समेटा नहीं जा सकता है. در دو دهه اخیر هم مناسبات بین دو کشور تقویت شد. पिछले 1-2 डिकेड्स में हमारे जो रिलेशंस हैं कल्चरल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन की हुई. ما در بخشی از این کشور پهناور افرادی رو داریم که هنوز به زبان فارسی فکر میکنن، شعر میگن و صحبت میکنن. आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फारसी में सोचते हैं, फारसी में बोलते हैं और शेर करते हैं. مایلم دعوت بکنم از جمع حاضر و مجموعه نویسندگان، مترجمان و ناشران هندوستان برای شرکت در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ترجمه. मैं अभी इसी मौके पर फॉर्मली आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ कि जो ईरान में इंटरनेशनल बुक एग्जीबिशन एंड बुक फेयर जो मई में होता है उसमें आप सब लोग ज़रूर शरीक होने की कोशिश करें. این نمایشگاه که در ماه می برگزار میشه در صدد این هست که میزبان کشور هند به عنوان میهمان ویژه نمایشگاه باشه. हमारा जो कमिंग इंटरनेशनल बुक फेयर है तेहरान में उसमें हमारी पूरी कोशिश है कि इसमें इंडिया एज अ फोकस स्पेशल गेस्ट कंट्री के तौर पर इस बार रहेगा. عنوان نکته پایانی این که ما در وزارت فرهنگ ایران و همینطور در مؤسسات دیگری که دوستان اشاره خواهند کرد از ترجمه آثار زبان فارسی به زبان‌های دیگر حمایت می‌کنیم و در وزارت فرهنگ طرح گرانت مسئول و در واقع پوشش دهنده این موضوع هست که در سایتی که به همین نام وجود داره میتونید آثاری که مد نظرتون هست قرار بدید و ناشران هم اینجا مشخص باشند. ایران مجموعه حمایت میکنه برای انتشار این آثار. ईरान में हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर और उसके अलावा जो भी रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं पब्लिकेशन की फील्ड में वो पर्टिकुलरली ट्रांसलेशंस को लेकर के जो फारसी से किसी दूसरी ज़बान में होता है किसी भी कंट्री में उसके लिए वो ग्रांट देते हैं पर्टिकुलरली और उसकी पूरी लिस्ट कि कौन सी किताब ऐसी है जो आपको पसंद आती है जिसका ट्रांसलेशन होना चाहिए वो सब भी ऑनलाइन एक्सेसिबल है और उसको आप लोग देख सकते हैं और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे पब्लिशर से भी पूछ सकते हैं, वो भी इसके बारे में आपको ज़रूर ब्रीफ कर सकते हैं. تشکر از آقای علی رمضانی. मैं now I request Dr. Muhammad Hussain Zarifian Yagwane, Director General Promotion of Book and Review Division, Ministry of Culture and Islamic Guidance of Islamic Republic of Iran. الان بنده تقاضا می‌کنم از آقای دکتر محمد حسین ظریفیان یگانه که از فرمودت خود ما را مستفید فرمایند. मैं सबसे पहले सलाम अर्ज़ करता हूँ, आदाब अर्ज़ करता हूँ तमाम हिंदुस्तान के ऑथर्स, इंटेलेक्चुअल्स और पब्लिशर्स को, यहाँ मौजूद तमाम मेहमानों को और हमारे मुल्क से आए, हमारे ईरान से आए जो हमारे साथी हैं उन सबको मैं सलाम करता हूँ कि आप लोग एक साथ यहाँ पर जमा हैं. در مورد روابط ایران فرهنگی ایران و دوستان इंडो ईरानियन कल्चरल रिलेशंस से रिलेटेड और उसका जो बैकग्राउंड रहा है अभी तक
उसके बारे में कई सारे साथियों ने अहम पॉइंट्स कह रखे हैं अभी आपके सामने. ما در حال حاضر بیش از گذشته تقویت این روابط در شرق و بین دو ملت بزرگ ایران و هندوستان ایجاد मुझे ऐसा लगता है कि पहले से कहीं ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि इंडो ईरानी कल्चरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया जाए. توجه به اساس و پایه این روابط یعنی ادبیات می‌تواند پیشرفت‌های بزرگی رو برای دنیای شرق و ملت به دنبال داشته باشه. लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है कि जो इसमें बहुत मेजर रोल प्ले कर सकती है ओवरऑल न सिर्फ इंडो ईरानियन रिलेशंस में बल्कि हमारा जो पूरा ईस्टर्न एरिया है दुनिया का उसमें लिटरेचर को कोई ख़ास इम्पोर्टेंस हासिल है. یکی از نقاط مشترک ما توجه دولت‌های هر دو کشور به حوزه ادبیات و کتاب است. एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि हमारी दोनों कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी एक ख़ास नज़र है लिटरेचर के ऊपर और वो उसको प्रमोट करने में कभी भी नहीं चूकते हैं. امروز ما در جمهوری اسلامی ایران بیش از 20,000 ناشر و مؤسسه انتشار आज ईरान में 20,000 से ज़्यादा पब्लिशर्स और ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस फील्ड में एक्टिव हैं. 20,000. در سال گذشته بیش از 120,000 کتاب در جمهوری اسلامی منتشر شد. पिछले साल ईरान में 1,20,000 से ज़्यादा किताबें पब्लिश हुई एक साल में. که بیش از 70,000 عنوان کتاب چاپ اول ہے. जिसमें से 70,000 वैसी बुक्स हैं जो फर्स्ट एडिशन थी. این توجه به حوزه کتاب و نشر همونطور که عرض کردم یکی از نقاط مشترک بین ما و شماست. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक ख़ास अटेंशन है लिटरेचर या पब्लिकेशन की तरफ ओवरऑल एक कंट्री में ये एक कॉमन ग्राउंड है इंडिया और ईरान दोनों कंट्रीज में. بخش قابل توجهی از این پیشرفت‌ها در ایران پس از انقلاب اسلامی در 40 سال اخیر और ये बात भी अर्ज़ कर दी जाए कि ये इस सिलसिले में जो मेजर चेंजेस आए हैं और जो मेजर अचीवमेंट्स हैं उनका ताल्लुक पोस्ट इस्लामिक रेवोल्यूशन एरा से है. سهم زیادی از این پیشرفت‌ها و ارتقاء سطح کتاب و کتابخوانی و ناشران رو جامعه زنان ایران به خودش اختصاص داد. और इसमें भी जो एक पॉइंट स्पेशली मेंशन किया जाने वाला है वो ये है कि किताब के पब्लिकेशन और उसके कंपाइलेशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी कंट्री में वुमेन से रिलेटेड है वो लेके काम करती है. امروز بر اساس سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران ما تعداد قابل توجهی از نویسندگان و زنان ناشری داریم که نه فقط در ایران بلکه آثارها در جهان شناخته شده است. आज ईरान में और ईरान के बाहर तक ऐसी बहुत सारी ईरानियन वुमेन्स हैं कि जो एज अ ऑथर एज अ पब्लिशर न सिर्फ विद इन अ कंट्री बल्कि आउटसाइड ऑफ कंट्री फॉरेन में भी उनका एक ख़ास उनकी क्रेडिबिलिटी है अपनी फील्ड में. دولت جمهوری اسلامی ایران به طور خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این سالها حمایت‌های قابل توجهی را از ناشران و نویسندگان गवर्नमेंट ऑफ ईरान जो है वो पिछले कई सालों से और ख़ासकर अभी इन दिनों में जो ऑथर्स हैं जो पब्लिशर्स हैं उनके लिए उनके प्रमोशन के लिए कुछ ख़ास किस्म की लिबर्टीज़ उनके लिए उन्होंने रखा हुआ है नज़र में. همونطور که جناب آقای دکتر رمضانی فرمودند بخشی از این حمایت‌ها در حوزه ترجمه کرد هست که می‌تواند یکی از نقاط همکاری بین دو کشور و نویسندگان و مسئولان دو کشور باشد. जैसा कि डॉक्टर रमज़ानी साहब ने भी बताया कि इसमें एक चीज़ ट्रांसलेशन है जिसमें ट्रांसलेटर के लिए या पब्लिशर के लिए ग्रांट्स का भी ऑप्शन है उसका प्रोविज़न है जिसको फॉर्मली वहाँ की ऑफिशियल साइट पर भी देखा जा सकता है. خیلی متشکر هستم. امیدوارم شما رو در تهران ملاقات کنم. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तेहरान में देख सकूँ हम आपसे तेहरान में मिल सकें.
دکتر محمد حسین ظریفیان یگانه ما استفاده کردیم از فرمودن جناب علی. الان بنده تقاضا میکنم از استاد دکتر سید مهدی طباطبایی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و هم بیدر شناس. May I now request Professor Syed Mehdi Tabatabai. He is Professor of Literature, Persian Literature in Shahid Bahishti University, and he is expert on Vedic. آقای دکتر طباطبایی. به نام خدا عرض سلام دارم خدمت حاضران در این محفل. افتخار من هست که در جمع شما حاضر بود. मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है, प्राउड मोमेंट है कि मैं आज आपके दरमियान बैठा हूँ. بنده حامل سلام گرم جامعه دانشگاهی ایران به ناشران و مترجمان هندوستان هستم. मैं ईरानियन एकेडमिक सोसाइटी की तरफ से उनके बिहाफ पर आप तमाम लोगों की खिदमत में उनका सलाम पहुँचाता हूँ. اتفاقی که بسیار مبارک هست اینه که اگر ما بخواهیم پیرامون هندوستان و ایران و ادبیات هندوستان و ایران صحبت کنیم از دو دنیای مختلف صحبت نمی‌کنیم. एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि अगर हम इंडो ईरानियन लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में कोई बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम दुनिया की दो अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. طبیعتاً ما میراث مشترک فراوانی داریم، در این حال چهره‌های فرهنگی فراوانی هستند که فارغ از سرزمین‌ها به یک فرهنگ مشترک منتسب هستند. हमारे दरमियान बहुत सारी चीज़ें जो है वो कल्चरल सिमिलरिटीज़ की हैसियत रखती हैं और उसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं कि जो दोनों ही कंट्रीज़ में इक्वली रिस्पेक्टेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. همه ما می‌دانیم که اولین حلقه ارتباطی شاید از اولین حلقه‌های ارتباطی ترجمه آثار هندی به ایرانی ترجمه کلیدالدمنه بوده. शायद मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पहला इंडियन टेक्स्ट पर्शियन में ट्रांसलेट हुआ वो कलीदुल्दमना था. من از مقدمه برزویه طبیب بر کلیدالدمنه می‌خوام دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم، بعد فرصت رو بدم به دیگر دوستان. उसका जो इंट्रोडक्शन है उससे मैं दो पॉइंट्स को आपके साथ यहाँ मेंशन करूँगा, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी अपने साथियों को दूंगा कि वो अपनी बातें रखें. این نکته اول اینه که وقتی که به پادشاه ایران خبر میرسه که گنجینه‌ای از علوم در هندوستان وجود داره، ایشون میاد گزینش انجام میده، یعنی هر فردی رو به دنبال کلیدالدمنه نمیفرسته. ईरान के बादशाह को जब पता लगता है कि इंडिया में ज्ञान और विज्ञान का भंडार है और बहुत सारे इल्म और मालूमात की बातें उस देश में हैं, तो उसने ऐसा नहीं किया कि हर एक आदमी को हर एक काम पे लगा दिया, बल्कि आदमी को सही सिलेक्शन किया कि किससे कौन सा काम किस फील्ड में लेना है. نکته دومی که باعث میشه کلیدالدمنه وارد ایران بشه مهربانی اون فرد هندوستانی است. علیرغم اینکه متوجه میشه این فرد حقیقت کلام رو بهش نگفته، اما با مهربانی و گشاده دستی این گنجینه رو در اختیار این فرد برزویه طبیب و به تبع اون در اختیار جامعه ایرانی قرار میده. और दूसरी जो खूबसूरत बात है वो ये है कि जिस तरह से कलीदुल्दमना जिसका इक्विवेलेंट हम लोग पंचतंत्र कहते हैं जिसको, वो जिस तरीके से ईरान पहुंची उसके पीछे हिंदुस्तान की पब्लिक या उस आदमी का वो काइंडनेस का जो जेस्चर था उसका बहुत अहम रोल था, जिस तरीके से ये किताब ईरान पहुंच सकी और हमारी राज्य तक बात पहुंच सकी. آرزومند توفیق تک تک شما هستم. मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि आप सबका भविष्य उज्ज्वल हो. بسیار تشکر از فرمودن جناب علی، بسیار استفاده کردیم. تشکر از شما. الان بنده تقاضا می‌کنم از خانم دکتر رضوی که در اینجا موضوع دارن و از دکتر رضوی. سلام علیکم. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و در مجموعه
افراد ناشرین و مترجمین نشست حضور پیدا کردم و از نزدیک با شما آشنا شدم. मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज हिंदुस्तान के पब्लिशर्स और ऑथर्स के बीच में हूँ और आप लोगों से मिलके और आपको जान के मुझे बहुत अच्छा लगा. من به نمایندگی از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بخش ترجمه و نشریش در خدمت شما هستم. ما همونجوری که آقای دکتر زلیدون فهمیدن بخشی از ترجمه و نشر در حوزه گرند هستش و بخشی دیگر در حوزه طرح تاب که بنده به نمایندگی از طرح تاب آمدم در خدمتتون هستم. ما لیست کتاب‌هایی داریم که اگر شما بتونید انتخاب کنید حمایت مالی هم در ترجمه هم در نشر خواهیم کرد. मैं इस्लामिक कल्चरल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उसके उस विंग से हूँ कि जो ट्रांसलेशंस में डील करते हैं और उसका जो स्टैंड बाय जो है वो टॉप है ट्रांसलेशन ऑफ पर्शियन टेक्स्ट. मैं उससे रिलेटेड हूँ और जैसा कि डॉक्टर रमजानी साहब ने बताया ग्रांट ट्रांसलेशन की बात, हम जो है वो हमारे पास वेबसाइट में उन बुक्स की लिस्ट है जिसमें से किसी को जो किताब सेलेक्ट करना हो कि इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए वो कर सकते हैं. हम न सिर्फ ट्रांसलेटर का ऑथर का बल्कि जो पब्लिशर होता है उसके लिए भी कोशिश करते हैं कि उसको अपने उस प्रोजेक्ट के तहत ग्रांट प्रोवाइड कर सकें. خیلی خوشحال میشم در چاپ کتاب‌ها با شما ارتباط داشته باشیم و این ارتباط ادامه دار باشه و در تهران هم در نمایشگاه صحبت داریم و دوست داریم شما رو اونجا ببینیم. मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हम यहाँ से कुछ ऐसे ऑथर्स और पब्लिशर्स को जान पाएँ कि जो इंटरेस्टेड हों इसमें और उसके बाद ईरान में होने वाले बुक फेयर में भी हमारा अपना स्टॉल होता है जहाँ पर डिटेल में हम उनके साथ बात कर सकते हैं. अगर आप में से कुछ लोग वहाँ ज़रूर शरीक हों तो आपको हम वहाँ आपसे मिलने ज़रूर में अच्छा लगेगा मिल करके. बहुत बहुत शुक्रिया. تشکر از دکتر فکر می‌کنم که این ارتباطات بیشتر بشه و اینکه ارتباط 1000 سال هست. الان بنده تقاضا می‌کنم از آقای دکتر حمید حسام که ایشون نثرنویس هستند و یکی از ادیبان معروف معاصرند. May I now request Mr. Hamid Hissam. He is a writer, a popular writer in Iran, to deliver his words. آقای حمید حسام. به نام خدا برای بندم مایه افتخار و خرسندیه که شیرازه کتاب سفرمون با دیدار شما دوستان عزیز بسته میشه. मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे ट्रैवलॉग को मैं और ज़्यादा इनरिच कर सकता हूँ आप लोगों से मिलने के बाद. من حدود 30 ساله که می‌نویسم و به فارسی می‌نویسم و 22 اثر این 30 سال رو نوشتم. मैं पिछले 30 साल से लिख रहा हूँ और अब तक मैंने 22 किताबें 22 बुक्स मैंने अब तक लिखी. این آثار عموماً در حوزه رمان، داستان کوتاه، سفرنامه نویسی، زندگی نامه داستانی و خاطره داستان هست. ये जो मेरी जो बुक्स हैं वो ज़्यादातर फिक्शन और उसके अलावा स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़, ट्रैवलॉग्स और इस तरह के फील्ड्स में मैंने अब तक ये किताबें लिखी. در ایران در دهه اخیر عنوان نهضت ترجمه در میان نویسندگان و ناشران سر زبان‌ها افتاده و یک انرژی و شتابی به جریان ترجمه کتاب داده. ईरान में रिसेंटली पिछले कुछ वर्षों में एक मिशन के तरीके से नेशनल लेवल पर ट्रांसलेशंस का इशू आया है जिसके बाद एक ख़ास तवज्जो और अटेंशन लोगों ने पे किया है अलग अलग टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने में. از مجموع 22 اثر بنده که بعضیاش به یک شمارگان و تیراژ میلیونی رسیده به زبان فارسی، 16 اثرش به زبان‌های مختلف از جمله انگلیسی، فرانسه،
عربی، ژاپنی، ترکی استانبولی، ترکی آذری و اردو ترجمه شده. मेरी जो बुक्स हैं उसमें से ऑफ कोर्स कुछ ऐसी हैं कि जिनका नंबर ऑफ एडिशंस जो है वो मिलियंस तक पहुंचा है ईरान में, और उनमें कई सारी किताबें ऐसी हैं जो मोर देन 16 लैंग्वेजेस में और दुनिया की जिंदा ज़बानों में उनका ट्रांसलेशन हुआ है, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ फारसी में लिखता हूँ. من به تجربه این رو دریافتم که اون چیزی که بین اقوام و ملل مشترک هست علیرغم مفارقت و زبان‌های جدا که در مورد ما و هند این موضوع هم جای خرسندیه که زبان مشترک داشتیم، اون موضوعات انسانی هست که میتونه دستمایه تبادل فرهنگی در حوزه کتاب باشه. दो कंट्रीज़ के बीच में जनरली जो चीज़ें हम दोनों कंट्रीज़ के लोगों को, पब्लिक को जोड़ती हैं वो ह्यूमैनिटीज़ का इशू है और लिटरेचर का ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है जो दो कंट्रीज़ को जोड़ता है और जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज़्यादा दिनों तक चलता है. मेरा ये तजुर्बा है और उसमें ज़बान का बहुत अहम रोल होता है. और इस केस में इंडिया और ईरान के साथ का जो इशू है वो थोड़ा और कंट्रीज से डिफरेंट है, बिकॉज हम हिस्टोरिकली कभी हम ज़बान भी रहे हैं. من فکر میکنم علیرغم اینکه فرمودن آقای رایزنی که 70 اثر ترجمه شده در حوزه زبان اردو و هندی، اما به نسبت پیشینه و قدمت 800 ساله فرهنگی ما و ژاپن و هند این آثار به نظرم باید خیلی بیشتر از این باشه. डॉक्टर रब्बानी साहब ने मेंशन किया कि ऑलमोस्ट 70 बुक्स जो है वो इंडिया की पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई हैं पिछले कुछ वर्षों में, बट जो हमारा पूरा एक सिलसिला है हिस्टोरिकल, अगर उसको हम नज़र में रखें तो मेरा जी चाहता है कि मैं कहूँ कि इसकी तादाद और ज़्यादा होनी चाहिए. با توجه به اینکه ما در هند فارسی زبانان بسیار مسلط و مبرزی رو در حوزه آشنایی به تکنیک‌های نوشتاری حتی نوین داریم، جای خوشحالی و امیدواری که بتونیم آثارمون رو به زبان اردو و هندی ترجمه کنیم. ये देखते हुए कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन्हें पर्शियन पे फुल्ली कमांड है, वो लिखते हैं और बिल्कुल मॉडर्न पर्शियन प्रोज को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं पोएट्स हैं इस कंट्री में. तो हमें उम्मीद ये है और खुशी इस बात की है कि हम शायद अपनी बुक्स को और अपने लिटरेचर को हिंदुस्तान की आम ज़बानों में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश करा सकें. از اونجایی که اطلاع پیدا کردم که این انستیتوت کار جایزه ادبی هم انجام میده، من پیشنهادی به ذهنم رسید که شاید البته بهش فکر شده یا اقدام شده باشه که عرض میکنم چیه. जहाँ तक मुझे पता चला कि साहित्य अकेडमी की एक्टिविटीज़ में एक मेजर एक्टिविटी अवार्ड्स की भी है, तो मैं इस रिलेटेड एक चीज़ को सजेस्ट करना चाहता था कि आई होप या ऑलरेडी उस पर डिस्कस किया जा चुका होगा और हो सकता है कि उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा चुका हो. ببینید الان در اقلیم اوراسیا جایزه اوراسیا که یک کار کاملا مردمی و خودجوش و غیر دولتی اتفاق افتاده و توفیقاتی داشته. به نظرم اگر جایزه ادبی پارسی گویان و پارسی نویسان با توجه به جغرافیای گسترده ایران، هند، تاجیکستان، افغانستان، بنگلادش و بقیه جاهایی که فارسی رو تکلم میکنن میتونه با محوریت هند یک جایزه بزرگ و مؤثر 2 سالانه رو داشته باشه. ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं कि जो एक पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड नहीं है, जब उसका होस्ट कोई एक कंट्री होता है, इसका आपने एग्जांपल भी लिया. हम कोई ऐसा अवार्ड ज़रूर सोच सकते हैं कि जिसमें उन कंट्रीज से उन ऑथर्स को हम कंसीडर करें जहाँ किसी भी तरह से फारसी बोली पढ़ाई या समझी जाती है, जिनमें आपने नाम लिया ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और बहुत सारी कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग इंडिया में बहुत बड़ा असासा है फारसी का. तो एक ऐसा कॉमन अवार्ड जो है वो कंसीडर किया जा सकता है कि जो इस पूरे एरिया के रहने वाले ऑथर्स से रिलेटेड हो. تشکر می‌کنم. बहुत बहुत शुक्रिया. تشکر آقای حمید احسان. امیدواریم که کتاب‌های معاصر جناب علی بیشتر ترجمه بشود در هند و مردم هند از اون استفاده کنند.
الان بنده تقاضا میکنم از آقای حسین زیاینی که ایشون وابسته به امام حسین دانشگاه امام حسین هستند. May I now request Mr. Hussain Ziaini, Sub Research Center, Imam Hussain University, Tehran. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the compassionate and merciful, I thank all the respected hosts to give us this opportunity to be amongst you in this good meeting. Thanks to God, this is my second time in India. For the first time in the book fair. And to be honest, I should express that I don't feel to be out of home. You know, and we feel that, really we feel that we are in our home. We are working in translation field. We have a publication named as Green Home Publications. And up to now we have worked to translate books from Persian into Arabic and English. And in this book fair today, we have provided 18 different titles in English language and 7 also in Arabic. And I should also inform the guests and people here that also 40 different titles are under the process of translation. I use intentionally the process of translation because in Green Home Publication we do believe that translation is not just an action, but it's a process. That's why I think that instead of using the translation, we are in need of using the word transcreation. Transcreation is the thing that nowadays we are in need of, so that because sometimes some subjects, some concepts are in the first language very easy to be understood, but when it's going to be translated into another language, then the cultural background of the second language should be observed to convey the message truly and correctly. That's why I'm using the word transcreation. In Green Palm Publication, we are doing our best to go through the process of transcreation, and after this process, we have introduced these 18 titles, amongst which 6 are brand new that we have introduced them in New Delhi World Book Fair. Of course, something that I should also mention here is that transcreation does not mean that the translator put a book aside and just translate whatever is in his mind. Transcreation means that the translator should do his or her best to convey the message correctly, right? So, to do this, when we are searching and trying to find good books to be translated, sometimes we find some books that the subject is very good, but the book is in need of some changing. At this situation, we get close to the writer, the original writer, and ask him or her to make some changes in the book to make it ready for translation. And then we guarantee the translation of the book into different languages. My last word is that we are really eager to cooperate with different publications in India to have common works and even writing or translating projects that are a mutual cooperation. And I think that it's a very good opportunity for us to have multicultural discussions
through the books. Thank you very much for this opportunity. Thanks, Mr. Hussain Zaini. May now I request Mr. Hussain Akademi, publisher of Imam Hussain University, Tehran. Allah mande تقاضا میکنم از حسین بهرامی که از فرمودات خود مستفید. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of God, the most compassionate, the most merciful. We also thank all the dear hosts to invite us in this great session, and it's my honor to be amongst all of you all. Let me just compare this New Delhi World Book Fair to Tehran International Book Fair, which is very similar to each other. And, of course, we know something about your exhibition. I want to let you know more about our exhibition, which is more than annually more than 2,000 publishers take part every year, and also more than 5 million visitors has annually. And this is one of the most important and popular book fair exhibition in the world. And as Dr. Zarifian told you, we have more than 120,000 books every year published in Iran. It shows that Iran has a very huge heritage to be conveyed to others. And I ensure you that whatever you need, whatever you want about different contexts we have in geography, in history, in religious, in Abrahamic religions, in Eastern religions, also in humanities, I know in politics, in let's say psychology. We have, alhamdulillah, thanks to God, that we have a good heritage to be conveyed to other nations. And as our master, Dr. Hissam, told us that in the recent decade, there is a very good movement, translation movement in Iran. And the new administration of Iran, especially leading by the Ministry of Culture and Dr. Ramazani, we have a very good approach to translation. And I tell you that in the future you would have more and more knowledge about Iran heritage that could be translated to other languages. And we know that Hindi, Urdu and English and India as a whole and other languages of India, you have so much different languages, each of which has at least 80-90 million people speakers. In all languages, inshallah, we have more work. And let you know that we have 3 main supports in translating from Persian to other languages. And it's very good that in this session, the representative of the 3 are here. We have grant that is supported by Ministry of Culture. Dr. Ramazani, also our brothers here, are representative of, and you can take the details. They support up to €2,000 if you would like. Also another grant, which name is TOP, Translation of Persia. That's the lady, and also Dr. Rabbani is here, the representative of that. And another one, which is not financial, but it is cooperating in the whole process. From the very beginning, preparing the Farsi text that our brother Dr. Ziya told us.
in translation, preparing footnotes, preparing everything clear, removing the ambiguities, and also in promoting, we could cooperate. It is another type of grants which me and Dr. Ziai are representing. So in all three, we can cooperate. And as our guests here told us that this kind of cooperation and relationship between Iran and India needs to be more improved. So we are completely ready. Each of which guests here, if you would like to cooperate, we ensure you that we give you all facilities that is our hands. Thank you so much. Thanks, Mr. Hussain Bahrami. Now may I request Mr. Ayad Marufi. Issue Nazar. May I now request our eminent directors of India who can share their views. First, may I request Sri Suresh Muthaji. नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर सुरेश मथुपाल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। बेहद खुशी का मौका है कि आज हमारे सामने हमारे बड़े पुराने मित्र देश ईरान के साहित्यकार पब्लिशर आए हुए हैं। بسیار خوشحالم که در بین ناشران و مؤلفان ایرانی هستیم در ساهیتیه اکادمی. मैं बताना चाहूँगा कि मैं लगभग 10 साल टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ में पढ़ाता रहा और वहाँ मुझे जाकर पता चला कि जापान की इस यूनिवर्सिटी में पर्शियन लैंग्वेज पढ़ाने की परंपरा लगभग 100 साल पुरानी है। من در یک گروهی تدریس می‌کردم که مطالعات بین‌المللی اونجا تدریس می‌شد و اونجا متوجه شدم که در ژاپن 100 خورده سال هست که فارسی به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاه اونجا تدریس میشه. आज भी वहाँ पर पर्शियन पढ़ने वाले बहुत सारे जापानी स्टूडेंट्स हैं और वहाँ प्रोफेसर गामो होते थे शुरू में जिनको बाबाई पर्शियन कहा जाता है। این جهت هنوزم اونجا به هر حال دانشجویانی هستند که فارسی رو به عنوان رشته انتخاب میکنن و فارسی میخونن و قبلا اونجا استادی به نام استاد گامو بود که فارسی تدریس میکرد. 2002 से 2012 के बीच में ईरान की 2 प्रोफेसर से भी मेरी मुलाकात हुई। प्रोफेसर जाहिदा तन्हा जो आजकल ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में पर्शियन पढ़ाती हैं और प्रोफेसर मरियम जो शिराज से आई थी। در بین سالهای 2002-2012 من با 2 تا استادان ایرانی ملاقات داشتم که یکیشون در استرالیا هستن فعلا و یک نفر از خانم بودن مریم از شیراز. उन्हीं दिनों मुझे पता लगा कि बचपन में हम रुस्तम सोहराब की कहानी पढ़ते थे वो आपके रूमी के शाहीनामा से ली गई है। ये जाहिदा तन्हा ने मुझे बताया। من با دیدن این استادان ایرانی تازه متوجه شدم که داستانی که بچگی در کتاب درسی خونده بودم تحت عنوان سهراب و رستم داستان متعلق به ادبیات ایران هست و نقشه است که متعلق به ایران هست. उमर खयाम की रुबाइयों को हिंदी में लाने वाले ओरिजिनल तरीके से हरमशाह बच्चन जी की वजह से उमर खयाम को सभी लोग लगभग जानते हैं। عمر خیام شاعر فارسی زبان روایاتش رو پدر آقای امیتاب بچن که اسمشون رو بردن آقای هریونش رای، ایشون روایات عمر خیام رو روایات فارسی رو به هندی ترجمه کردن و از این طریق ما هندی ها اغلبا متوجه شدیم که عمر خیام کیست و چی گفته است. बहुत धन्यवाद।
And I request Professor Anisur Rahman sir to please. That will be a friend. We sitting at this part of the table are from the academics and the writers of some of us. My name is Anisur Rahman. I taught English in the Department of English at Jamia Islamia. I translate and write poetry and criticism and translate from Urdu to English and English to Urdu. What has derived from this meeting, what we have spoken about, is basically two things that we have talked about. One is that there is a need to translate each other's literature. And the other is that some of you have also mentioned that there is a need to award the writers on both the sides of the country, on both the sides. These are two very concrete proposals or concrete suggestions which have come. Let me add that in India, almost all the universities teach Persian, and they have been doing it for a very, very long time. So there is a long history of teaching Persian in India, and also of writing in Persian. Maybe one of you have worked already on that, that has been mentioned by the book. So I would request my friend from Sahitya Akademi, you are an officer of the Sahitya Akademi, to please take note of these suggestions which are regarding the awards, so that here at the Sahitya Akademi, because the place that you are sitting is the National Academy of Letters, which is how it is translated into English, Sahitya Akademi, that we call as National Academy of Letters. And this institution gives awards in 24 languages of this country, and there are a variety of awards that are given every year for translation, for original writing, for children's writing, for younger generations, etc. So, of course, from the 11th to 16th of this month only, we are going to have a huge, it's an annual festival, which we are going to have a huge annual festival just a few days from now. So if some of you who are here may like to come, I hope you would like to invite them if you are here. So you can see what happens actually in these 6 days here, because this is the center of all the people who come from all over India, and they take part in the deliberations, literally deliberations and kinds of things that happen. So these are the 2 points I wanted to say about, to take please note of, so that when there is an opportunity, the right moment, you can propose this to Sahitya Academy, to the Secretary and the President, so that an action is formulated and commonly taken. Thank you very much. Thank you, sir. I hope some fabulous projects come up to work on together. من خلاصه دیگه اول اینکه گفتم من خواهشم اینه که عمدتاً دو تا پیشنهاد از سوی فرمایشات مهمانان گرامی که اینجا حضور دارن در اومده. یکیش که بحث ترجمه است که من درخواست میکنم از مقامات این مرکز که این بحث رو جدی بگیرن، و دوم بحث جایزه است که این هم بازی نکته بسیار مهمی است و بازیشون خواهش کردن از مسئولین این مرکز که سرکارش به ادبیات هست که حتما برای این بحث جایزه که اهتمام جدی رو به خرج بدن و کاملا نشون تایید کردن که این دو نکته رو حتما یادداشت بفرمایید که جزء سر کار اینجا قرار بگیره. بعد گفتن که من خواهشم این است که در همین مرکز از 11 مارس تا 16 مارس 11 to 16 مارس اینجا یک جشنواره ادبی هست از سراسر کشور هند. استاد، دانشجو، نویسنده همه میان. اگر عزیزانی که از ایران تشریف آوردن تا موقع اینجا هستن، من خواهش میکنم که رسما از طریق این مرکز دعوت بشه، و اگر هم نیستن عزیزانی که اینجا موقع هستن حداقل از اونها حتما دعوت بشه که اینجا حضور پیدا کنن و ببینن که در عرصه ادبیات اردو، در عرصه ادبیات هندوستان و به زبان هندی چه میگذره و از نزدیک مشاهده کنن. May I now request Shri Gauri Shankar Rana to speak. Good evening, Adab Namaskar. I've been writing for the last 35 years, and I write in Kashmiri and Hindi. And I am a translator also, and I have, till date there are some 25 books which are published, and mostly the translation books. So I have translated a lot. And then I think, as you said, Mr. Hussain Jaini said, that it has to be transcreation. And I also believe
And I support your statement that it has to be transcreation. The name, we should say, we are transcreators actually. And then I think we start, before we, in our next meeting, if it's held, then we must identify the books and the works of the writers from Iran and India, so that the translators are engaged in the translation work, and then we really, and then the modern, we know about Hafiz and Shirazi and everything, but the modern literature, the literature of this era, like the literature of Mr. Hamid Hussain, has to, it has to get translated into, I think, Hindi or Urdu or some other regional languages as well. So I think this is a great idea, great proposals, and once this translation work, actually when it starts, it's going to be really great. And I think that this cooperation will lead us to a wonderful path. Thank you very much. بس من خلاصه از فرمایشاتشون عرض میکنم. فرمودن که 35 ساله که من می نویسم به زبان هندی، به زبان کشمیری، بخش عمده کارم ترجمه است و ترجمه زیاد کردم. 25 اثر از من چاپ شده تا الان. بعد فرمودن که ما از ادبیات کلاسیک فارسی باز تا حدودی اطلاع داریم، منتها در هندوستان ما از ادبیات معاصر فارسی اطلاع چندانی نداریم که باید در این خصوص به هر حال گام‌هایی برداشته بشه. و تایید فرمودن از اصطلاحی که برادرمون آقای زیانی استفاده کردن، به کار بردن بحث ترانسکریشن، یعنی ایشون هم معتقدن که ترجمه به نوعی یک خلاقیت خاصی است که اگر اون خلاقیت اونجا در کار نباشه ترجمه به اون صورت ایدال خلاصه مورد پذیرش همین قرار نمیگیره و به اون سطح شایسته و بایستش نمیرسه که باید یه احترام و یک به هر حال توجه خاصی نسبت به متونی که ترجمه میشه باید همه ما داشته باشیم. و آخرین پیشنهادش این بود که باید امروز یا اگر امروز نشد در جلسه بعدی ما باید آثار رو و نویسنده‌هامون رو و مترجمین رو شناسایی کنیم که کدوم کتاب‌ها رو ما دوست داریم که این ترجمه بشه. تقریبا همه almost said all of Thanks a lot. May I now request Umra ma'am to kindly speak. Yes. Yeah. I had been with a group of journalists, writers, academics to Iran in 2007. And I was amazed and touched by the warmth, actual warmth, from even very, very people who didn't know us. It's the way they welcomed us. In the homes we went, we were taken to. There was food, I still remember a lot of food on the center table, and we were, they kept saying, eat, please eat. And I've never seen this sort of warmth before in any other country. And people were very curious about us Indians, how we live, how we eat, what do we do. I wish there were more interactive sessions between writers, audience, because there is a lot of gap, I feel. 3 years, of course, Corona is one thing, but otherwise also there's a lot of gap. It has to be bridged, or the gap has to be shrunk. And that can happen through writers, through writings, and a lot of interactive sessions. I really feel that we can talk more because you're so tired, so I don't want to take too much of your time, but so happy meeting you. Great to have you. Thanks a lot, Umra ma'am, for the so encouraging words. After Umra ma'am, I come to Prabhat Kumar. Before that, I request our friend to translate Umra ma'am. Don't want to bother you, please read it and translate, otherwise you can continue. So let me brief in 1 or 2 sentences, okay? ایشون فرمودن که من بر اولین بار در سال 2007 میلادی با یک سری هیئت استادان دانشگاه و ارباب رسانه رفتم ایران
و من اون اخلاق گرم و اون استقبال گرمی که دیدم در بین مردم ایران و اون ضیافتی که مردم ایران در حق بنده داشتن در هیچ کجای دنیا این تجربه رو نداشتن و چقدر کنجکاو بودن راجع به مردم هند، راجع به رسوم این کشور و اینکه هندوستان مردم چجوری زندگی میکنند و بدون اینکه هیچ گونه آشنایی داشته باشن و من یک غریبه بودم برایشون، منتها با دل باز از من استقبال کردن، خونه بردن، نهار، شام، ضیافت، اینا برای من یه چیز بسیار بی‌یادماندنی است. من فقط خواهشم این هست که هرچه بیشتر اینجور جلسات برگزار بشه و فاصله زیاد هست، این فاصله ها باید کم بشه و برای این کار مهمترین نقش رو نویسنده ها به عهده دارند و ادبیات اینجا جواب میده که این فاصله ها کم بشه. ईरान से आए हमारे सभी मित्रों का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ और भारत के जो हमारे लेखक प्रकाशक या उपस्थित हैं उन सबको भी मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। साहित्य अकादमी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने ये विमर्श रखा। भारत और ईरान दोनों की बहुत समृद्ध संस्कृतियाँ हैं, बहुत पुरानी और मुझे लगता है सांस्कृतिक मित्रता का ये काम पुस्तकों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि आपके यहाँ 20,000 प्रकाशक थे और वर्ष में 1,20,000 पुस्तकें आप छापते हैं। हमसे एक कदम आप आगे हैं। आप विश्व में 9वें नंबर पे हैं, हम 10वें नंबर पे हैं। आप 1,20,000 छापते हैं, हम 1,00,000 पुस्तकें प्रतिवर्ष छापते हैं। तो मेरी जिज्ञासा है कि जो 1,20,000 पुस्तकें छपती हैं उनका प्रिंट ऑर्डर कितना है, किन विषयों पर ये पुस्तकें होती हैं, क्योंकि हम भारत में कई भारतीय भाषाओं में मिला के लगभग 1,00,000 पुस्तकें छापते हैं। तो आप अकेले अगर पर्शियन में छापते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का हम लोग एक मूल सिद्धांत मानते हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं। और एक विशेष बात जो आपने कही कि वहाँ के लेखकों में महिलाएं अधिक हैं, ये और सुखद आश्चर्य है क्योंकि आमतौर पर परसेप्शन है कि मुस्लिम जगत में महिलाओं को थोड़ा कम महत्व दिया जाता है। तो सच बहुत गौरव की बात है कि महिलाएं वहाँ पर सम्मान की जाती है, वहाँ पर लिखती है। जी सम्राट जी नहीं वो कह रहे हो सम्राट हाँ क्या समझ मोटा है। भारत में तो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, आपके यहाँ बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग एक पत्रिका निकालते हैं साहित्य में, उसमें कई बार हमने ईरानी लेखकों की कविताओं को प्रकाशित किया। तो ये सचमुच दोनों देशों के बीच में साहित्य का आदान प्रदान होगा तो इससे संबंध और मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे और आपस की एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासत को लोग जानेंगे, वहाँ का खान पान, रीति रिवाज, परंपराएं। तो ये मेरे आपसे मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ प्रभात प्रकाशन, इसमें आपके साथ कुछ अच्छी पुस्तकें यहाँ की वहाँ छपें और कुछ अच्छी पुस्तकें ईरान की भारत में। बहुत बहुत از مهمانان ایرانی که از ایران اومدن، ایشون از خدمتدار داشتن استقبال کردن که خب خوشحالیم بین مهمانان ایرانی هستیم امروز و این نکته برایشون خیلی جذاب بود که در ایران 120,000 عنوان کتاب در از یک سال چاپ میشه و فرمودن که ما با وجود بودن یک کشور بزرگی ما 100,000 کتاب در از یک سال چاپ میکنیم که از این بابت شما یک قدم از ما جلوترید. برای این نکته من به شما تبریک عرض میکنم و نکته که برای من حائز اهمیت هست این است که این 120,000 کتاب که در ایران چاپ میشه، ای کاش من موضوعاتش رو حداقل میدونستم که بیشتر در کدوم حوزه هست، چه موضوعاتی بیشتر اونجا مطرح هست به مورد توجه نویسندگان هست و mostly literature related book है, mostly literature है و بیش از اون نکته‌ای که براشون جالب بود این بود که تعداد قابل توجهی از نویسندگان خانم هستن، زن هستن و این باز بسیار مهم هست. چون برداشت من این بود که شاید
جایگاه زن در کشورهای اسلامی یه جوریه که شاید بیشتر بهشون فرصت و زمینه براشون فراهم نمیشه که بتونن خودشون رو مطرح کنن و در مسیر اصلی جامعه باشن. اما اگر در ایران چنین چیزی هست که بسیار خوشایند است و ما ازش استقبال میکنیم و همونطور که ما یک مجله هندی چاپ میکنیم و اونجا بعضا اشعار فارسی شاعران ایرانی رو چاپ کردیم با ترجمه و دوست داریم که آینده هم در چاپ خلاص انتشارات خودمون کتاب و آثار و ادبیات فارسی رو با ترجمه در خلاص انتشارات خودمون جا بدیم و چاپ کنیم. धन्यवाद Thank you. Each edition, number of copies in edition. Question? How many copies do you publish? When मैं 20,000 आपने बताया इसमें 70,000 फर्स्ट एडिशन है. But 70,000 is the one book. एक बुक है उसकी कितनी कॉपीज मैक्सिमम चलती है? आपका क्या क्वेश्चन है जी? ऑल टुगेदर जो है वो One book published how many copies do you publish in the first printer? मोस्टली 1000 क्या कहते हैं नुस्खे उसमें चलते हैं. जी 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 कि अगर उसको ऑल टुगेदर वो जो हमारा पूरा पब्लिकेशन है 1,20,000 वाला उसको अगर कुल मिलाते हैं तो मोर देन मिलियंस में हमारी किताबें हो जाती है. अब बताने कि बेगल तहरीकी जो इनका मज़ार दिल्ली में इंडिया से है, पर्शियन पोएट हैं, उनका दीवान पर्शियन का जो खासा ठीक ठाक सेहतमंद सा है वो पब्लिश हुआ ईरान में. और ऑफ कोर्स उसके जो पढ़ने वाले हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है जिसको सरोकार है बेगल की शायरी पढ़ने से. 1000 बुक्स आई मीन नुस्खे उसके छपे थे एडिशंस और विद इन 3 months वो ईरान में खत्म हो गए थे. So also, you know, about the e-books in platforms, they are not included in the statistics that they have. Right now, there are at least four significant platforms that daily they distribute the books, but they are not counted. E-books. Finally, I come to Neetuji and request her to please share her views. A very good evening and welcome to our country. It was indeed nice to listen to what all transpired over here, and it was good to be a part of this interchange. Two things that have not been talked about and I thought I'd reiterate them. One is the book fair that you've been talking about, which will happen in May in Tehran. While it would be good to be there, even then we will try and follow it on the social media so that we know what is happening over there. And then obviously at some point in time look at what is happening at World Book Fair here. The second thing that you pointed out was the diversity of languages that India has, and most of us here at least know 2, 3, maybe even 4 languages at any point in time. It is very nice to know that there is a vacancy for women, especially available in Iran, and women over there are working in their country as well as abroad. It is heartening to know also because while we might have a number of languages across this world, the value system, the emotions, the thought process in which we human beings think remains the same. Whichever language we might speak, whichever language we might understand, wherever we might dwell, and whatever we might think, the basic bond of humanity remains the same. I hope that your visit to this country and later ours to yours will strengthen those bonds in times to come. Thank you.
که نکات مهمی اینجا مطرح شده و فقط راجع به نمایشگاه کتاب تهران من میخواستم بیشتر روی این موضوع خلاصه کاش پرداخته میشد که چجوری ممکنه که ما اونجا مشارکت داشته باشیم و در فضای مجازی خلاصه برای اون برنامه زمانی که اونجا هستیم بیشتر بتونیم تبلیغات هم بکنیم و این به نفع خود نمایشگاه کتاب تهران هست. و نکته دوم بحث نقش زنان در خصوص نویسندگی و ادبیات در ایران هست که بسیار خوشایند است. فرمودن که ممکنه زبان هم مطابق باشه تا زبان احساس مردم هر کجای دنیا یکیست، به ویژه زبان احساسات زن یک چیز مشترک است که از اینجا تا ایران یا هر کشور همه جای دنیا مردم رو با هم پیوند میزنند و متصل میکنند و بسیار خوشایند است. ما شما رو خلاصه به شما خیر مقدم عرض میکنیم به کشور خودمون و امیدواریم که یه روزی اونجا هم شما رو ببینیم. I'll just take the last 30 seconds to say thank you to our translator, who's been so nice to be able to do so much. Just one small thing, I would also like to take this opportunity to present a copy of my book to you. More in Tari. Noted in Sydney. नमस्कार, नाइस मीटिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे सबसे मिलके और बहुत जानकारी मिली, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। बस मैं थोड़ा ट्रांसलेशन की बात हुई तो थोड़ा अगर पीस ऑफ पोइट्री अगर कोई यहाँ पे हमें फारसी भाषा की है जो अभी ट्रेंड हो रहा है मॉडर्न पोइट्री व्हाटएवर इट इज, तो थोड़ा अगर यहाँ अगर कोई रिसाइट कर सके तो बहुत अच्छा लगेगा। فرمودن اگر کسی از دوستان یک شعر فارسی رو برای ما بخونید که من لذت ببرم و دوست دارم شنیدن شعر فارسی. گفتم که آیه تو طباطبایی لطفاً من که دو وقتی استاد طباطبایی اینجا باشه که خب کسی خطیه ما رو پوش نمی‌کنه. بفرمایید. حالا بیاد فقط گوش کردن فارسی لذت می‌برن دوستان. Just to have links. ببخشید. شعر من اصلا کاش. دو بیت. کاشکی حتی مرا از روی رو در باستی، کاشکی حتی مرا از روی رو در باستی، نصف آن قدری که من میخواهمت میخواستی. با دروغی دلخوشم با دروغی دلخوشم کن، من به این همرازیم. عشق میگوید کسی خیری ندید از راستی. من نمیدانم چه بر حال دل آینه رفت، رو به رویش آن زمان خود را که می آراستی. خواستی فرق زمین و آسمان روشن شود، خواستی فرق زمین و آسمان روشن شود، چون کنارت آمدم از پیش من برخاست. بغض جای حرف را هرگز نمیگیرد، بغض جای حرف را هرگز نمیگیرد، ولی کاش قدری مهربان بودی مرا میخواستی. Ideally, it should not be
be translated poetry, and I'm very much sensitive about poetry because I love it. I also to some extent, you know, You should use transpiration. मैं इसके बदले में अपनी कोई फारसी उर्दू की गजल पढ़ सकता हूँ। थोड़ा सा करेक्शन बता दीजिए। सर ये शेर, ये गजल आपकी अपनी थी जो आपने पढ़ी है, इसमें फारसी की आपकी अपनी गजल थी, और गजल अपने पूरे गजल का जो ऑरा है, गजल के जो टेक्निकल जो तकाजे हैं उसके साथ थी, उसके अंदर सारा थॉट प्रोसेस गजल का था। उनके अंदाज से पता लग गया बहुत। जी जी जी, पूरा जो रोमांटिक एसेंस है गजल का, उसका के सारा इट वाज देयर इन गजल। और जिस तरीके की आपने बातें की, उसमें एक शेर बहुत खूबसूरत है, उसका मैं ट्रांसलेशन बता देता हूँ। पहला शेर नहीं है, इट वाज सेकंड शेर का मैं ट्रांसलेशन बता दूँ। वो बहुत अच्छा शेर था कि कभी झूठ के लिए सही मेरे साथ मोहब्बत का दम भरो, इसलिए कि इश्क की दुनिया में सच्चाई से भला नहीं हुआ अभी तक किसी का। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी नशिस्त रही, और इस बात की तरफ बड़ी खूबसूरती से इशारा हुआ, सब इससे वाकिफ हैं कि हिंदुस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो हज़ारों साल बल्कि प्री-हिस्टोरिक हैं, और ये हर ज़माने में ये ताल्लुक रहा। मैं अभी बनारस में कल था, और एक किताब में एक साहब के बारे में मुझे इत्तला मिली, मोहम्मद यूनिस से थे, जो ईरान गए और उन्होंने साथी से मुलाकात की, शायद साथी से, बनारस के रहने वाले, बनारस के गवर्नर थे पलवल के पीरियड में, और वहाँ से वो गुलिस्तान और बोस्तान की कॉपी करके लाए, और वहाँ उसी ज़माने से उस इलाके में गुलिस्तान और बोस्तान पाया जाता है। उसी तरह से बहुत बड़े माहिर नजूम हुए अल-मुआशर 9th सेंचुरी में, जो हारून रशीद के दरबार में, वो यहाँ पे आके स्टूडेंट हैं बनारस में, और वो किताबें ले जाके वहाँ पे ट्रांसलेशन, चरक की और धर्मवंतरी महाराज की किताबें बैतुल हिकमा में हारून रशीद ने तर्जमे करवाए। तो ये जो ताल्लुकात हैं ये हज़ारों साल के, पंचतंत्र का भी जिक्र आया है, वो सासानी पीरियड में तर्जुमा हुआ, और पहले पहलवी में कर्तक मुदम्मे के नाम से हुआ, फिर जो है वो फारसी में हुआ, कलीदा और जिमना, फिर अरबी में हुआ, और मुग़ल पीरियड में आप जानते हैं कि फारसी अदब का मरकज़ ईरान नहीं था, हिंदुस्तान था, और इसी वजह से उस पूरे 300 साल तकरीबन अहद जो है, उस अहद के फारसी अदब को हम सबके हिंदी का कहते हैं, हिंदुस्तान के ताल्लुक से। और ये जो इर्तिबात है अदबी और लिटरेरी, बहुत ही प्रोफेसर अनिस रहमान साहब ने और आप ने इशारा किया कि इसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए, तर्जमे होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो प्रभात जी ने पूछा ख़वातीन के हवाले से, मैं खुद वहाँ में पढ़ा हूँ, हमेशा जाता हूँ, और पूरे तकरीबन आधा ईरान में देखा है और उधर रहता हूँ। वहाँ पे मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उसमें स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट 69% थे, और वही हाल बाकी तमाम यूनिवर्सिटियों का है। शायरात की तादाद वहाँ पे मर्दों से ज़्यादा है, हर फील्ड में आप ख़वातीन को पाएंगे। ये मीडिया की भी कुछ चीज़ें होती हैं, आप सेंट्रल एशिया चले जाइए, बाकी जगहों पे चले जाइए, और ये चीज़ है। तो ये, और किताब के हवाले से ये बहुत खूबसूरत आपने इशारा फरमाया कि दुनिया में शायद पहले नंबर पे अमेरिका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा किताबें छपती हैं, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है, तीसरे नंबर पे फ्रांस है, और 9th नंबर पे एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी 8 करोड़ है, और हम 10वें नंबर पे हैं। तो इससे पूरे उसके माहौल का पता चलता है। मैं खुद बहुत सारी किताबें खरीद के लाता रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो 2-3 महीने हुए हैं और 2-3 महीने के बाद वो मार्केट में नहीं मिलती। तो पढ़ने का इतना बड़ा कल्चर है वहाँ पे। मैं ईरान को अगर कहूँ कि शेर का और अदब का मुल्क है, अगर एक उसकी पहचान हो सकती है तो वो है। और ये रिश्ते हमारे
हमेशा रहे हैं और इसको दोबारा और ज़्यादा करने की ज़रूरत है. من با همین خیلی تشکر میکنم و این ارتباط ما که با ایران بوده همه میدونیم و آشنا هستیم از هزارها سال است از ما قبل تاریخ است و آثار آن را همیشه من میبینیم. از اینجا ذکر پنجتنتر آمده. من هم ذکر کرده بودم که خود در زمان حضرت سعدی یک شخص از بنارس میره به شیراز و نقل کتاب کوهستان و بوستان را اونجا میآورد و خود شاگرد مولانا رومی ما اینجا ابو علی شاه قلندر را داشتیم و این ارتباط همیشه بوده و این خیلی خوشایند هست که اهل انتشارات، اهل قلم و اهل دانش و اهل ادب اینجا حضور دارند و ما در تلاش هستیم که ارتباط ادبی و علمی که ما داشتیم و داریم ادامه بدارد و همچنین من میگویم که اینجا این مؤسسه که هست مؤسسه ادبیات هست که 24 زبان را سرپرستی میکند و تقریبا تمام زبان‌های جدید این تاثیر زبان فارسی دارد. دوباره من خیلی تشکر میکنم از همه شما، از اهل این مؤسسه و خیر مقدم میگویم. تشکر و محبت از شما. मुशायरे वहाँ पे हर गांव में होते हैं, हर गांव में वहाँ पे अंजुमन है शेरी और कभी आप तशरीफ ले चलें, आप देखें वहाँ पे शेर जी. After this culturally vibrant interaction, I really hope that some significant projects soon come up to work on together that would even more strengthen the cultural bonds between India and Iran. Finally, I heartily thank the members of the Iranian delegation and especially Dr. Rabindra and all the eminent writers from India who actively participated and shared their views so happily and heartily. And also special thanks to Professor Akhlaq Sahan for his mastery over both the languages. It was so lovely. And to you too, my art. We will keep on discussing, but over a cup of tea. I invite you all to have some tea together. Thank you all.